Happy Tuesday na mga higalag mga kaigsunan. Mula sa bulwagang tahanan ng atuang pagsibya. Ato ang memory text no or critics nining Tuesday. Sa Philippians 2:15, that ye may be blameless and harmless, the Son of God without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as light in the world. Mo gyapon ni punto-punto no. Meaning November no. About sa lights no. Shine in the world. So kanang kapanahonan nato karon, madunggan ninyo ang balay nga nagpatugtog og religious song, naminaw og mga wali. Mauna siya ang lights on no. Pero kanang balay nga nagpatugtog og mga kalibutanon, bisan pag mga videoke no, gi-lights off nila no, kay gipili man ang kalibutan, di ba? So mga igo atong makristohanon, bisan pa niyana no, dining Nobyembre ga panawagan og lights on, people of God no. So hinaot magalandrag no. Mao kana ang ato ang Critics Philippians 2:15. So introduction start na kita, hibaluan ang adlaw. I-pull down inyong mga status bar, makita atong pizza Tuesday November 5. Happy November 5 mga higalag mga kaigsunan sa 2024. Lokal na kita sa atuang panahon. Kaya nga to ang big bantay panahon abot ni yelo. Unsa tong ni yelo pag abot na to sa Manila, ni typhoon ang kategory. Kusog ba na siya sa severe nga tropical storm no, ang typhoon. Sa temperature kita sa ato ang lokal, 32 degrees ang ato ang high, ang lowest 24. Cloudy atong kaulapan. Likely rin unya sa alas 4 sa hapon. Galaw kita sa ato ang adlaw. Ato ang dawn 5:06 AM. Sunrise 5:28 AM. Atong sunset 5:15 PM. So kapuno no ug ang dusk 5:36 PM. Nangausab man siguro ng dusk no, 36. Ato ang sunrise no, tanaw na itong mga alarm clock.
So ni adjust siya og isa ka minuto. 5:36 PM mga ato ang gas. Sa galaw nato sa ato ang hangin. 10 km/h man day kita. 3, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 5, 6, 10, 10, 10, 10. Uy, 10 kuno sa kuan. Sa alas 12. Alauna, alas 2. Dito ni sa hapon, no? Udto hapon. Antod alas 3. Ang 10 km/h. Onya, 8, 6, 5, 5, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Sa na atong galaw sa ato ang hangin. Sunod, galaw kita sa tubig, no? Tide report kita. Tide forecast na to. Sa ato pa siyang i-reprise. Sa November 5, high tide, low tide, high tide, low tide. AM, PM, PM. Magsugod siya sa kuan. Itong gabi as 2:05. 1.75 meters, 5.74 feet. Ang low tide, buntag na. 7:20 AM, 0.22 meters, 0.71 feet. High tide, 1:32 PM. Uy, udto na, no? Hapon na. 0.85 meters, 2.79 feet. Low tide siya hapon, 5:53 PM, 0.7 meters, 154 feet. Sa muna ato ang tide forecast. Karon ato ana pod ko ano nato ang real tide, no? Nga countdown. So sa ato ang November 5, 49 days to go, no? Para sa atong Christmas, sa New Year, 56 days to go. Para sa New Year, muna ato ang countdown. Balik kita sa local temperature. Ato ang high nga temperature 32, low 24, cloudy kaulapan. Karon 24 degrees Celsius. Taman sa alas 6, no? Trayo 24 degrees Celsius. Alas 7, 26 degrees Celsius. Alas 8, 20 degrees Celsius.
alas 9, 29 degrees Celsius. Alas 10, 31 degrees Celsius. Alas 11, alas 12, alauna, o same temperature 32 degrees Celsius. Night precipitation 30, 50% precipitation. Sa alas 2, alas 3, 31 degrees Celsius. O sa alas 4, 29 degrees Celsius. Alas 5, 28 degrees Celsius. Alas 6, alas 7, 27 degrees Celsius. Alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, o same temperature 26 degrees Celsius. Sa alas 8, alas 9, adunay 30% precipitation. Alas 12, 25 degrees Celsius. O sa alauna 25 degrees Celsius. Pot kana ang ato ang lokal. Dili kita sa ato ang storm nga portion sa bantay big panahon ang ato ang bagyong Yensing, atong international name, o Marcy ang gitawag, no, sa Pilipinas. Ni taas man iyahang kuan, dagan niya, tulo naman ni ka, muhapit naman siya, di naman niya iguon ang kuan, ang Taipei. Dito na po ni padulong ni kuan, Hanoi na po ni. Pero kusog na siya, kusog pa ni kang kuan, kusog pa kang Leon, no? Si Yensing Marcy, max wind 33.3 km per hour. Max gas niya 140 km per hour. Kamududuol lagi na siya sa ato ang kayutaan kibali sa Pilipinas, no? Matag na nagsignal ang ato ang pag-asa ng bagyo. Kayahang trajectory diri uy, Hong Kong yang kauban. Tapa rin Hong Kong ug kuan Manila, Tugigaraw. Tunga ana, no? Kung magbagyo siya sa tunga di sa Philippines, karaw ang kana ang Hong Kong ug ang Tugigaraw. Pero karon ang STS nga tropical storm, layo pa man siya sa mapa, ugma siya muy kuan, duol. Ambot maramdaman gani ini dapat sa kuan,
Cebu, Davao kana nga iyang posisyon karon. Sa ilahang hangin no. Sa kanasa kang Yensing o kang or Marcy nangabuak ang mga katong uban nga itlog, mga porma na. Ato ning kuan ni bag-o nga bagyo sa 18. Naana siya ay max wind nga 35 km per hour, 34 km per hour, 1,000 MB. O kadtong tuas ka mao di ay to. Katong nakita na to nga disturbance nga nanagid kibalis yuta sa land, naporma na gid siyang bagyo, itlog lagi to. Na katong haba na bagyo na siya. Unya kusog siya kay naay 11 ra man lagi 11. Wala pa siya gatali sa iyang ano sa United States ni no nga bagyo sa kuan 18. Wala pa po na siya nganli, ginambiran ra pud na. Sabay-bayan na pud nato na iyang ngalan no. Ato ako anon si Pati. Si Pati. Ang max wind 34.5 km per hour. Max gas 34 km per hour. May 99 MB. Hinay nakaayo ano last na nga pabuto o niya tropical depression paupos na. Ang bagyo murag pabuto ba ano ang monitor siya kaupos-upos siya. So kining isa ka itlog diri nga bagyo. Grabe na mo ni. Enves AP93. Kapula ng agi. Hani dapit. Pacific ra ba di ay ni. Sa karagatan siya no. 70% in 2 days, 70% in 7 days. Mapit na siya no. Ay, basta yung balita no? Sa Caribbean ko no. So kana ang ato ang storm sa bantay big panahon. Sa atong pag-asa ng bagyo, wala paghihapon sila ay publish nga cyclone advisory. Kay dito nila gibutang ilahang publish nga cyclone advisory sa Facebook, no? Mag-monitor kamo dito sa Facebook. Pero kung mga signal na urag ila na nang ibutang no. No active storm pa man diri.
naman tanan to kay murag na tanawan ni hatag na siya signal number 1 atong favorite wasag ka lugar sa the storm na to nga portion no. So ato ang signal number 1 sa Batanes, northern and eastern portion of Cagayan, Malanoigan, Lalo, Pamplona, Gonzaga, Santa Teresa, Bagao, Bagi, Santa Ana, Noveria, Gataran, Peñablanca, Lasam, Apari, Ballesteros, Bulog, Alacan, Chances Mera, Santa Pracedes, Alcacia, Amulong, Igoig, including Babuyan Islands, the eastern portion of Isabela, Makunakon, San Pablo, Deblacan, Palanan, Dinapidi, the northern portion of Apayao, Santa Marcela, Lona, Galanasan, Flora, Pudtul, the northern portion of Apayao, Santa Marcela, Lona, Calasan, Flora, Isabela, Makunakon, San Pablo, Diblacan, Palanan, Dinapigi, Apayao, Santa Marcela, Lona, Calasan, Flora, Pudtul. Nagbalik-balik na. Ugmana ato si number 1, 39 to 61 km per hour ang wind. Ug observation pa na siya 36 hours kuno. So, ang iyang issue title, Tropical Storm Marcy, no? Nga gi-issued sa November 11, November 4, o mo next ko no sila ag-update karon sa alas 5 no sa November 5. Update nila no ang signal kibali or ang bagyo no. So kana ang ato ang the storm no. Sunod silip kita sa Israel no kang kabayan. So unya nato iko ano ang ato ang pagsilip sa ato ang Israel South Channel. Bueno, sa dili pa kita mag silip sa Israel, ang bagong issue diri sa Tropical Storm Marcy, signal number 1 paghihapon no ang naa diri. Mao pa man siguro gihapon atong gibasa. Ay katong gabalik-balik. Wala ito gabalik-balik. Murag usab na itong anara, di ba? Pagod pod. Ato idugang diri. Dugangan na lang nato. San katong Luna, no? Kalanasan, Flora, Pudtul, o katong Pudtul. And the northern portion of Ilocos Norte, o kuana, Pudpud, Dumalnig, Adams, Bangoy, Burgos, Pasugen, Bentar. Sumuna ito signal number 1 no, sa atong pag-asa ng bagyo.
kang kabayan kita sa iyang pag-live. Nagtan-aw na po siya volleyball. Nag part-time siya, no? Uy, nagtanaw sa laptop. Ayan. Nag-part-time siya, naka-part-time siya. Yung buhay caregiver yung ipakita. Israelites. Jerusalem Sweets. Mga kakanin, no? Jerusalem Sweets. Jerusalem. Ay, cornbreads di ay na. Kanang sa Israel. Ilang series light nila nga murag plug nila maglihok-lihok, no? Sa Israel. Cord bridge nga area. So kana lang ang ato ang pagseleb sa ato ang kabayan, no? Diri kita sa Hub channel kay naa kita ka Inverse gahapon. Inverse Philippines, no? Duha na kita kasan ito sila. Napo kita takna sa pagtuon, no? Si Pastor Elvin Salarda pudto. Sa alas 9 kining series ni Pastor Hagmok man na, di ba? Si Pastor Hagmok man din, no? Nga nightly series meaning Bagyong Marcy, no? The life of the well-known and less-known people of God. Ug napahingalan lain, no? Ang ordinary and extraordinary people of God. Magstorya po sa mga story in the Bible, no? Katong miagi ang kang Joseph man to atong nadunggan. Ambot unsa gabi, no? Ato ra siyang i-review, no? Ang iyang gabi nga kinsa iyang bida. Iyang takna sa pagtuon nato, ng Pastor Salarda. Gitakol niya. So kana ang ato ang pag seleb sa atong Hub channel, no? Atong mga dalanan kakanalan. So sunod lang kita i-update nato na, no? Para makahanay na kita. So welcome na kita, no, sa ato ang quarter for this year 2026. More testimony about Jesus. Acceptance and rejection. Just this marathon lesson karon, no? LOD. So kung naa ka mo sa atong site, na diri atong yesterday's episode katong MP3 Mondays lesson 6, no? Q4 ug na po dato ang linking sa Spotify account natin. Kanyo i-click, no? Anto ka na subscribe, like and share sa atong Spotify account natin. Na po atong account sa
YouTube, no? YouTube at natin kanyang i-click man to kana sa YouTube account natin na puihom para sa ato ang less, no? So ato ang first part atong stewardship devotional operatory kita nga Bible reading, no, sa Galatia 2 sampayon nato, no, katong nabilin ang sa Galatia 2 verse 11 to 21. So ato na yung second part, ato ang youth devotional, no? Atong desire, no? Bago kita nga chapter 13 kita the victory, no? So atong verse pages nato nga pagabasan karon di 25.1 to di 125.1 to the 126.4. Chapter 13, no? So ato na siya baga-baga, no? So analan na atong display, no, mag-post na lang na dira sa atong outline atong magdagan. Atong third part devotional for all nato in heavenly places. Ato ang November 5 bitaytulan light bearers on the way to heaven. Oy, light bearers, no, padulong ko na sa langit. More on light kita sa November, no. Mao kana ang ato ang mga devotional first, second ug third nato nga part. Mga Sabbath school dayon kita, no. Ato ang fourth, fifth ug sixth nato nga part. Inverse na kita, inverse daghan na gani sila, no. Inverse og naay journalist. Ato ang takna sa pagtuon wala, no. So atong inverse sabat ko sa atong senior jealous nga mga professional fourth quarter. Marami isgutan na ni samtong sila na po'y mag-isgot, no, mga batan-on, no. Atong fourth quarter nagasulab dyan lesson 6 nato healing blind eyes. So ato pagaton-an ang Tuesday, oy alam man di ay natin, no, alam yun na magbasa-basa may tag-texto diha, no. O niya ato dayong part Sabbath school sa mga junior youth nga marag mahamta atong cornerstone connection fourth quarter nato deliverance lesson 6 nato leading them home, no. Okay, pabasa dress Tuesday 1 Chronicles 22:19 og ang Ezra 7:25. Sabbath school dayon nato sa atong mahamtong ato ang 6th part, no. Atong fourth quarter team sila as we love dyan lesson 6 nato more testimony about Jesus. Ug ato pagatun-an sa Tuesday November 5 acceptance and rejection. Sa mga ka atong mga hanay o kini ato ang mga paghanay pagtuon gihatod ka nato sa atong nubos ang atong source, our Lord and Savior Jesus Christ.
God Almighty and the Holy Spirit ug giduyugan sa grupong Adventist Youth Prayer 10 atong small group sa youth ang Power of 70. Ang team ay total members involvement, personal ministry text gospel dili ug ang lamp Legumtis missionary and preacher gi-prepared kini sa mga kahimanan ka websitean ka grupuhan, no? Og ato apod pasalamatan mga kahigalaan mga kaigsuonan, no? Nga sila ato ang mga please atong followers, likers, mga subscriber, no? So sila atong tig-like, tig-heart, tig-share, makapian sa video lang kasi sa video makareview sa video makasubaybay sa atong mga distributed, no? So ato sa pasalamatan una ang magahom nga nihatag sa kahigayonan, no? Nga nakapadayong gihatag pamalandong sa iyang mabulawanon nga mga pulong, iyang pulong nga may gahom, iyang pulong atong kalanon, Bread of Life ug living water ug life, light, basta complete, ano, si Jesus Christ, no? Orang ato ang God, no? Himayaon nato, no? Daigon og ibalik ang iyahang pagka gamhanan kanato, no? Ang iyahang pagpangga kanato ato ang takos nga pasalamatan sa walay katapusan, no? Og kadto ang ato ang makasubaybay sa ato ang ma-distributed, no? Atong distributed ang scripting, uploading nato sa atong Facebook recording nato, og ang live nato sa YouTube channel, og ang radio online sa atong podcast ug sa atong Spotify, o ato ang MP3 nga downloadable link, no, para sa atong mga flash drive na diri sa ato ang website mo download, no? So di na kay mo process wala madali kita atong pag-live nato sa atong YouTube channel, no? Subscribe, follow, like and share sa ato ang YouTube channel Bible Reading Marathon Journey 2022. Make start, make story, make play, no? Para butang sa story ang atong live time 10 AM to 12 over high noon, o maka-review na rin kita sa atong doctriner sa Bible study in the air, o mga listener ato ang mapatalinghugan, no? Kang Pastor Hagmok, no? Ato pong ma-review kang Pastor Salarda ato mga review hantod ang atong offline nga nightly nato nga prime time review matok makasayo kita 7 to 9 kung maulahi 9 to 11 di na siya matapos, no? Kay offline man na himuon man na siya sa personal, di ba? Ano ato ang pagsumpay sa 12 hours personal ang maghimo, di ba? No? Kibalisugdan lang sa online sa live sa atong YouTube, no? Kay i-upload na to dito sa Facebook karat man gito dito, no? Sumao na, no, nga naibuhat sa online, o ay online man gihapon siya pagalantaw, no? Ang kanang kung mo review ka kung wala ka nakakuha, no, sa files, di ba? Sa parihara mo dahil na siya online or kabubuton na di ay ang kanang 12 hours, no? Imuha ng kabubuton kay ang una kabubuton pa man na sa live nga i-live siya, no? Pero kung tapuson nimo ang 12 hours imuhang kabubuton, no? Gi-live nato siya sa 10 PM o di pa ka matulog, no? Imong kabubuton ang mutapos sa 12 hours, di ba? Kay kasapo-sapo ba yan na imong ko ano?
So human sa ato ang YouTube live nato ug ang prime time nato nga likely review ato ang YouTube music no ug ato ang podcast channel. Subscribe, like, and share sa ato ang podcast channel Spirit sa Caster Podcast Channel no. Og sa ato ang YouTube music para lang ni nga ato lang isang ikuan-kuan para ganahan po ng YouTube music nga magpadayon siya no. https://anchor.fm /d40 /d42 /e4/podcast/rss no. Yan na mad ang ato ang account sa ato ang YouTube music no. So that's all na siguro sa ato ang distributed kay ato ang flash drive nato nga MP3 downloadable link ang yesterday Monday ma-download dira sa ato ang blog site no nga spiritstar2022.blogspot.com no para sa offline nga ma-play. So di na kita maglangan no. Get your Bible and put in your heart no makahimo pagluhod-luhod. Ug mga po nakita para sa atong pagsugod no. Magampo kamo sa secret nga prayer, silent nga prayer, sincere nga prayer, prayerful no. I-appeal na sa ninyo pag-ampo ang bagyong Marce no. Sa atong sermon mao gid nang no. Mahimo pud nga purpose no sa ato ang sermon kay natay the storm no. Nga dili lang sa kanang healing kundi sa storm ang ato ang iampo no, pero ihatag nato sa kabut-on sa Ginoo ang ato ang mga pag-ampo no. So magampo kita amahan namo nga naa sa langit pagabalaanon unta ang imong ngalan paanhi ang imong gingharian pagabuhaton unta imong kabut-on dinhi sa yuta maingon sa langit. Hatagay mi karon sa pagkaon namo matag adlaw pasaylo kami sa mga utang may na kami kapasayloman sa nag-utang kanamo. Ayaw kami itugyan sa anulay kundi luwasa kami gikan sa dautan kay imo ang kingharian ug ang kahumhimaya hangtod sa kangturan. Amen. Yes, welcome kita sa pagsumpay. Sa ato ang pagbasa mga kaukab no. Galacia man ta mga kaukab no? Sa Galacia ta Galacia 2 oh nakaukab na og diri sa verse 11 maga sugod. So nagkanayon diri apan sa paghiadto ni Cephas sa Antioquia siya akong ginaong pagsupak. Ay mao man ning isyu nga ginaong kunong pagsupak. Abi na ako ginaong pagsumpak. Like of pagsumpak. Ginaong pag nato gipakita sa video nga ambo tong tulisan ba to nga yang sumbago niya tong nasa ATM ba kay ko anon agoy bakser man pud ay lisokol og sumbag ang kalangkuan katong iyang biktima hon na siya mo nakatulog di ba, pero dili akang kuan kuno ginaong kuno pag supak kay nahimo man siya nga badlungon kaysa wala pay mga tao nga miabot gikan kang Santiago siya nakigsalo sa pagpangaon uban sa mga hintil apan sa pag-abot nga nila siya misibog og nagpalain sa iyang kaugalingon. Di ba mao nang
kibali mo nang isyu atong babae, no? Ato abalik ko, no, kay ga pataka sa pindot gaina. Apan sa hadto ni Cephas sa Antioquia, siya kung ginaong sa pagsupak kay nahimo man siya nga badlungon. Badlungon. Cephas si Pedro, no? Anya, ang Ginoo pa ginagtawag sa iya nga Cephas, no? Kaysa wala pa'y mga tao nga miabot gikan kang Santiago nakigsalo sa pangaon sa mahintil. Amigo niyang mahintil, no? Apan sa pag-abot na nila, siya misibog nga nagpalain sa iyang kaugalingon nahadlok sa pundok sa mga may circumcision or sa mga Hudyo, no? Diba? Napariha sa kadtong woman at the well nga pag-abot di datong babae mao dito nabiyaan na lang iyang banga kay di siya magpasakop ato ang mga tao na Jesus Christ, no? Pero si Jesus Christ nga Hudyo dagan ba, no? Nga di ba siya mapakita sa iyang may tunaan nga giistorya niya to ang usa ka Samaritan, no? Wala man, no, mao nang wala na model kibali si Cephas, no? Nga sama kang Jesus Christ nga bising naabtan niya, wala ito nilikramo tong mga tinun-ano, wala mo sila kanang tingog-tingog pod nga nung nakistorya sa atong Samaritan, no? Pero diri kang Cephas nga isyu nakasab-an hinoon siya ni Pablo, no? Og ang uban nga mga Hudyo misunod kaniya sa pagminaot. Mao kana kibali, no? Nga tungod niya na bisan gani si Bernabe nadahig sa ilahang pagminaot. Basig negative siya nga pagbulag ba nga. Palayo inana ba? No? Pwede naman tanto nga maglayo sa ta magsabot ba nga. Maglayo ta kay kuan, no? Pero gipakita gid niya sa mga Hudyo nga murag kanang di maayo, di ba? Di ba to di kasabaan siya. Ginaong kunog sopak, di ba? Kay mo nino nga nakurap kibali, no? Nga kibali leader si Cephas nakurap mo na manggoy nakurap, no? May nagisunod uban nga Hudyo si Bernabe, no? Mo na usay kalagutan kay naamay na damay, no? Apan sa akong pagkakita nga sila nagagawi sopak sa kamatuoran sa maayong balita, ako mingon kang Cephas sa atubangan nilang tanan kung ikaw nga Hudyo nagagawi man gani sama sa hintil o diliingon sa mga Hudyo naon sa ba nga imo mang pugson ang mahintil sa paggawi sa mga Hudyo. Mo niyang importante, no, nga lights, no? Nga makita ang lights dili kay wala hinuon kay tao, di ba? Lights ka wala kay tao, ikaw ra gikasiga, no? Pero mangita ka dito kanang galakaw-lakaw ka dito na ay mga tao na sigaan nimo, no? Mao na siya ang nindot, di ba? Kay pareha ning example nga na pay fellowship sa dihang wala kibali nakita ang ministry, no? Nga buhat, di ba? O ginana nga bising sa convincing, mao naman to, convincing naman to, di ba? Convincing na ang himo ni Cephas kay na fellowship niya ang mga hintil. Pero sa pagkakita nga ginigatid, mao pod to ang kanang punto ni Pablo, di ba? Kung kuanon nga naapoy sayop si Pablo. Pwede mo kuanon ikaw suko-suko ka nga pag-abot sa wala ka diri amigo mi, di ba? Pwede nimo higno, no, di ba? Pero ang ipasabot ng pod ni Pablo nga ang message nga ipakita, di ba?
dili kay no, pero pareha sila na as katarungan no. So ato balikon ang kining question mark no, kay ambot ning pataka ning pindot ni. Naunsa ba nga imo mang pugson ang mahintel sa pagawi sama sa mga Hudyo? Kami nga tawo nga mga Hudyo o dili makasala nga hintil. Nasayod nga ang tao dili paga matarungon tungod sa mga buhat sa pagbantay sa kasuguan. Kung dili pinaagis pagtuo kang Kristo, ay sumpay man day na pagtuo kang Kristo no, di kay pinaagis pagtuo no, kung dili pagtuo kang Kristo no, dili ka paga matarungon dili ka paga matarungon sa pagbantay sa kasuguan kung dili pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo. Di ba kay mao man ang sinugdanan sa tanan, di ba? Siya pagani ang bautismo sa ligos, mabay itong require una ang baptism, no? Wala ganis kasuguan ang baptism, no? Pero gi-require siya, no? Sumauto siya ang tuhuan ni Jesus Christ, di ba? Og kami mituo kang Kristo Jesus aron kami pagamatarungon pinaagis pagtuo kang Kristo. Dili pinaagi sa buhat sa pagbantay sa kasuguan, no, kay malayo man ka sa relationship. Mayroon ka nga balaod lagi ang imuha, no? Dito kas naghimo sa balaod jud ang imuha kanang paluhon, no? Kay pwede man na, di ba? Nang mga uban mga tao nga wala balaod gani na ng balaod, no? Kay labi na niya na nga mga kuan dili pagamaturungon, no? Pero ang gahawid sa kinatibuk-an nga kasuguan si Jesus Christ manghapon kay pinaagi sa buhat sa pagbantay sa kasuguan, walay bisan kinsa nga pagamatarungon apan kung sa among pagpaningkamot aron kami pagamatarungon diha kang Kristo, kami kaplagan nga mga makasala. Di ay usab nan si Kristo alagad ba di ay sa sala, dili gayud apan kung tukuron ko pag-usab katong mga butang nga ako nang gibungkag nan ginahimo kong maalinapason ang akong kaugalingon. Bahin sa kasuguan ako patay na pinaagis kasuguan, ako aron ako mabuhi alang sa Dios. Gilansang ako gilansang ako sa krus, uban kang Kristo dili na ako ang nabuhi kundi si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. Amo iyang di pangatarungan pagkasaba niya kang Sipas. Sa Dinagtas 20, no? Gilansang ako sa krus uban kang Kristo, dili na ako ang nabuhi kundi si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. Og ang kinabuhi
nga karon akong gikinabuhi sa lawas akong gikinabuhi pinaagi sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma kanako og mitugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Wala ko pagpakiyasa ang grasya sa Dios kay kun ang pagkamatarong pinaagi sa bantay sa kasuguan nang si Kristo namatay sa wala lang di ay ing hinungdan. Wapil po kuno na anong so man kita pagbasa sa ato ang Galatia 2 no o ugma maghahap emphasize na kita sa stewardship nga basahon no ang transformation of character. Molargo kita sa atong second part atong desire unsa atong desire no desire of ages nato atong verse wages 125.1 to 126.4 chapter 13 the victory ambot ning iyang sequel diri abi na akong dito sa temptation ang temptation diri man dahil the victory ang naa diri ang temptation. So mga gadget mga pon, diri kita sa paragraph, verse paragraph. The tempers thought to take advantage to Christ's humanity and urge him to presumption. But while Satan can solicit, he cannot compel to sin. So to Jesus, cast thyself down, knowing that he could not cast him down, for God would interpose to deliver him. Nor could Satan force Jesus to cast himself down, unless Christ should consent to temptation. He could not be overcome, not all the power of earth or hell could force him in the slightest degree of depart from the will of his Father. The temper can never compel us to do evil. He cannot control minds unless they are yielded to his control. The will must consent. Faith must let go its hold upon Christ. Before Satan can exercise his power upon us. But every sinful desire which is upward him as a foothold, every point in which we pull of meeting the divine standard is an open door by which he can enter to tempt and destroy us. And every failure or defeat of our part gave occasion for him to reproach Christ. When Satan quoted the promise, I shall give you angel charge over thee, to omitted the words, to keep thee in all thy ways, that in all thy ways of God's choosing, just refuse to go outside the path of obedience, while manifesting perfect trust in his Father. He would not place himself unburdened and a position that would necessitate the interposition of his Father to save him from death. He would not force providence to come to his rescue and thus fail to of giving man example of trust and submission.
just declared to Satan, it is written, again, thou shalt not tempt the Lord thy God. O man tubag sa Ginoo, these words were spoken by Moses to the children of Israel. Ay, katuday po yung gigamit. When they thirsted, katukang sitan kay sa Psalms. Kaya kang Moses day ang gitubag sa Ginoo, no? Thou shalt not tempt the Lord thy God. This word were spoken to Moses, to the children of Israel, when they thirst in the desert. Grabe, no? Naagit ti pulos. Di ba? Nga, mag-tempt yun sila sa Ginoo. Sao nila pag-inom? No? Di sila mo. Di ba? Apil magutos sa pagsulay sa Ginoo, no? Amot, gusto pa po sa Ginoo nga kasabaan siya kanunay sa iyang mga tao. Kay, di man niya sa insayo nun nga. Matubigan na, tanan niya largo, no? Iya, magigpalisod doon. Mabuto mo ginang, di ba? Pero mo na ang pagtawag sa Ginoo, no? Medyo, imog siyang sulayon, di ba? Di nga, ayaw sulaya ang Ginoo, ayaw na lang, di ba? Pero bao na ang gusto niya, no? Nga, mahagit siya, di ba? Pero iya ra ba kuno gitapok niya. Gisulayan kuno siya napulo, kanapulo. No? Kay mali siguro po ang approach, no? Hinahinayon ra tana ba no magwild magud ang mga tao. Mangayo sila og kanang tubig. Dira pag sabot-sabot kang Moses nga. Sabot-sabot ta ni Moses nga. Pangayo ra po nagtubig ang Ginoo kay wa nay mainom. Ang mga kuan kay magwild man, no? Mo to nga matemp mapaagi sa temp ang kanang ilahang pag-aks, di ba? Ug mao nagigamit diri ano sa Ginoo nga, thou shalt not tempt the Lord thy God. This word were spoken by Moses to the children of Israel when they thirst in the desert, and demanded that Moses should give them water, exclaiming, "And the Lord among us or not." Sa Exodus 17:7 da ito. God had wrought marvelously for them, yet in trouble they doubted him and demanded evidence that he was with them. In their unbelief, they sought to put him to the test. Grabe gito ka, pusong kayo hantod nakasala na lang Ginoo si Moses kay wa gid na usab sa pag-approach sa Ginoo. Mag-wild gid para mag-approach sa Ginoo, mangayog tubig mag-wild. Ano magsabot-sabot ra di ay no? Atol sa kinalasan gid nasayop gid nino ng instruction nga gamit ni Moses. Kay wa man gid pagkausab ang mga tao sa pag-approach sa Ginoo, no? And Satan was urging Christ to the same thing. God had already testified that Jesus was his son, and no to ask for proof that he was the Son of God would be putting God's word to the test, tempting him. And the same would be true of asking for which God had not promised. Hamotong na ay senaryo nga gibiyaan, di ba? Yung mga nilang leader ang Ginoo gibiyaan panahon pa gani ni Moses nga nag-uban siya, likramo gani, no? Tempting him. We should not present our petition to God to prove whether he will fulfill his word, but because of his will fulfill it, not to prove that he loved us, but because he loved us. Without faith it is impossible to please him, for he hath come to God must believe that he is a rewarder of him
and that diligently seek Him. No, sa Hebrew 11:6. Oh, this time, break time, ning paglayog-layog sa ato ang oras, isa ka oras na, no? Happy break time, ang makapamahaw nagsayo, pamahaw na, no? Ang makapangapi, pangatas, no? Comfort, break time, no? Intermission time. Mo devotional for all na kita pag sumpay nato, no? Sa break time sa ato intermission. Bueno, welcome kita sa atong devotional for all in heavenly places. November 5, no? Light bearer on the way to heaven. Oh, gamit ato ang basa ang gigamit nato sa ato ang dun. Sa kadlawon hangtod sa sunrise sa atong pagbangon. O kabo, no? November 5. Sa Bisaya, matigdala sa kahayag paingon sa langit. Oh, ang Critics Philippians 2:15. That ye may be blameless and harmless the Son of God, without rebuke, in the midst of the corrupt and perverse nation. Among whom ye shine as light in the world. Sumana ang hagit, no? Challenge, blameless, harmless, Son of God, no? Dili kuno rebuke, di ba rebuke murag kasaba man na? Babadlong, di ba? Pero naa ka si badlongon nga nasod, di ba? Pero mahimo ka nga kahayag, shine as light in the world. Sa Philippians 2:15. So welcome na kita, no, after sa atong intermission, padayon na kita ato basahon. Acknowledges the Spirit of Christ which was in them was made God through children, the light of the people of their generation. Joseph was a light bearer in Egypt, and his purity and benevolence and filial love and presented Christ in the midst of nations of idolaters. While the Israelites were on their way from Egypt to the promised land, and true-hearted among them were a light to the surrounding nation. Through them, God was revealed to the world. From Daniel and his companions in Babylon, and from Mordecai in Persia, bright beams of light shone out amidst the darkness of the kingly courts. In like manner, the disciples of Christ are set as light bearers on the way to heaven. Through them, the Father's mercy and goodness are made manifest to avoid enshrouded in the darkness of misapprehension of God. By seeing their good works, others are led to glorify the Father who is above. For if is made manifest that there is a God on the throne of the universe, whose character is worthy of praise and imitation,
the divine love glowing in the heart. The Christ-like harmony manifested in the life are as a glimpse of heaven granted to men of the world. The world watches to see what fruit is born by professed Christians. It was a right to look for himself, self-denial, and to sacrifice from those who claim to believe advanced road. God has ordained that his work shall be presented to the world in distinct holy lines. He desires his people to show by their lives an advantage Christianity over worldliness. By his grace, every provision has been made for us all. Our transaction of business to demonstrate the superiority of heaven principle over the principle of the world. We are to show that we are working upon a higher plane than that of worldliness. In all things, we are to manifest purity of character to show that the truth receive and obey. Make the disciples sons and daughters of God, children of the heavenly King, and that as such they are honest in their dealings, faithful, true. The upright and the smallest will, as the great things of life. Sa Rebian Herald mabasa no? July 7, 1905. So manadayin kita sa mga devotional atong first, second, ug third na itong mga devotional. Fourth part na kita no, ato ang inverse. Ang yung PM unya, ato ang inverse Philippines. Sabat ko rin sa itong mga seniority sa mga devotional. Atong fourth quarter na kasulab dyan. Lesson 6 nga to, healing blind eyes. O gato pagkaton ano, alam yun na, alam na natin, alam na lahat ang in-speak no, sa itong Tuesday, November 5. So magpili na sa gamiton, application ba, sabat ko lang PM. Ma-download sa atong Play Store or mga tab na to, ka-browser na to i-browse. sabateschool.adventist.io/n. Paitaon na to tong list na to sa ato ang inverse no. Nga katong na i-cross. Click to siya no. Kung nasa list dire, i-click ang ato ang Lesson 7, Healing the Blind Eyes. Mato dayon sa ubos no, para maklik to ang Tuesday nato. Nga in speak. How do these verses shed light on John 9 and 10? Oy, makashed light ko no. On God permitting disease, no? Oy, na Job 1 and 2. O, pwede niya nabasahon, no? Atong Job 1 and 2. So, manidaghan pa nito rin. Job 42:7. So Job 1 and 2 ato pabasahon tong ato ang amigo nato. Katong nindot nga bagbasa, no? Nga accessibility advocacy nato. Saan siya? In-IV ra ba siya, no? Para makarelax na punta. Bible. Job, no? Ang ato ang adtuon. Kamo pwede kamo personal magbasa ani no. Job chapter 1 ug chapter 2. Unahon nato ning chapter 1, uy full volume kita. Full volume kita.
Accessibility Advocacy, Job chapter 1, Speak. The Book of Job. Job chapter 1. In the land of Uz, there lived a man whose name was Job. This man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. He had 7 sons and 3 daughters, and he owned 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, and 500 donkeys, and had a large number of servants. He was the greatest man among all the people of the East. His sons used to hold feasts in their homes on their birthdays, and they would invite their 3 sisters to eat and drink with them. When a period of feasting had run its course, Job would make arrangements for them to be purified. Early in the morning he would sacrifice a burnt offering for each of them, thinking, "Perhaps my children have sinned and cursed God in their hearts." This was Job's regular custom. One day, the angels came to present themselves before the Lord, and Satan also came with them. The Lord said to Satan, "Where have you come from?" Satan answered the Lord, "From roaming throughout the earth, going to and fro on it." Then the Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil." "Does Job fear God for nothing?" Satan replied. "Have you not put a hedge around him and his household and everything he has? You have blessed the work of his hands, so that his flocks and herds are spread throughout the land. But now stretch out your hand and strike everything he has, and he will surely curse you to your face." The Lord said to Satan, "Very well then, everything he has is in your power, but on the man himself do not lay a finger." Then Satan went out from the presence of the Lord. One day, when Job's sons and daughters were feasting and drinking wine at the eldest brother's house, a messenger came to Job and said, "The oxen were plowing and the donkeys were grazing nearby, and the Sabeans attacked and made off with them. They put the servants to the sword, and I am the only one who has escaped to tell you." While he was still speaking, another messenger came and said, "The fire of God fell from the heavens and burned up the sheep and the servants, and I am the only one who has escaped to tell you." While he was still speaking, another messenger came and said, "The Chaldeans formed 3 raiding parties and swept down on your camels and made off with them. They put the servants to the sword, and I am the only one who has escaped to tell you." While he was still speaking, yet another messenger came and said, "Your sons and daughters were feasting and drinking wine at the eldest brother's house, when suddenly a mighty wind swept in from the desert and struck the 4 corners of the house. It collapsed on them, and they are dead. And I am the only one who has escaped to tell you." At this, Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in worship and said, "Naked I came from my mother's womb, and naked I shall depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised." In all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing. Job chapter 2. On another day, the angels came to present themselves before the Lord, and Satan also came with them to present himself before him. And the Lord said to Satan, "Where have you come from?" Satan answered the Lord, "From roaming throughout the earth, going to and fro on it." Then the Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil. And he still maintains his integrity, though you incited me against him to ruin him without any reason." "Skin for skin," Satan replied. "A man will give all he has for his own life.
But now stretch out your hand and strike his flesh and bones, and he will surely curse you to your face." The Lord said to Satan, "Very well then, he is in your hands, but you must spare his life." So Satan went out from the presence of the Lord and afflicted Job with painful sores from the soles of his feet to the crown of his head. Then Job took a piece of broken pottery and scraped himself with it as he sat among the ashes. His wife said to him, "Are you still maintaining your integrity? Curse God and die." He replied, "You are talking like a foolish woman. Shall we accept good from God and not trouble?" In all this, Job did not sin in what he said. When Job's 3 friends, Eliphaz the Temanite, Bildad the Shuhite, and Zophar the Naamathite, heard about all the troubles that had come upon him, they set out from their homes and met together by agreement to go and sympathize with him and comfort him. When they saw him from a distance, they could hardly recognize him. They began to weep aloud, and they tore their robes and sprinkled dust on their heads. Then they sat on the ground with him for 7 days and 7 nights. No one said a word to him, because they saw how great his suffering was. Job chapter 3. After this, Job opened his mouth. Sumakad to ang ato ang pangbasa no sa ato ang accessibility advocacy. Job chapter 1 o chapter 2. Karon kita na po yung basa aning uban, no? Ang Job 42:7 o diri kang Jesus Christ sa maling portion or sa Ginoo, and it was so. The chapter the Lord had spoken, Ginoo na spoken this word unto Job. The Lord said to Eliphaz the Temanite, "My love is kindled against thee, and against thy two friends, for ye have not spoken of me the thing that is right, as my servant Job hath." Hiling dablain sa Isaiah 29:18. "And in that day shall the deaf hear, and the words of the book, and the eyes of the blind shall see out of the obscurity, and out of the darkness." Ana day diri sa propesiya kang Isaiah no nga makakita ang mabuta, no? Isaiah 35:5. "Then the eyes of the blind shall open, and the ear of the deaf shall be unstopped." Sa Isaiah pamanday na. Isaiah 42:7. "To open the blind eyes, to bring out the prisoner from the prison, and them that sit the darkness out of the prison." Mauna siya ang sunod sa Ginoo, no? Sunod ra shepherd. Psalms 23:1-4. Atong favorite. Mao po ni ato ang litanya sa bagyo, no? Kung makatangkog na sa Pilipinas, mudaot man siguro tong panahon, no? Ato lang siyang batayan, no? So Psalm 23:1-4, "The Lord is my shepherd, I shall not want. I maketh me to lie down in the green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the path of righteousness
for his name's sake. Yet I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Sunod, Ezekiel 34:11-16. For thus saith the Lord God, behold, I even I will both search my sheep, and seek them out, as a shepherd seeketh out thy flock in the day that he is among his sheep that are scattered, so well I seek out my sheep, and will deliver them out of the place where they have been scattered in the cloudy and dark day. And I will bring them out from the people and gather them from the countries, and will bring them to their own land, and feed them upon the mountains of Israel, in the rivers, and in the inhabited place of the country. I will feed them in good pasture, and upon high mountain of Israel shall there be poultry. There shall they lie in a good fold, and in a fat pasture shall they feed upon the mountain of Israel. I will feed thy flock, and I will cause them to lie down, said the Lord God. I will seek that which was lost, and bring again that which are driven away, and will bind up that which was broken, and will strengthen that which was sick. But I will destroy the fat and the strong, I will feed them with judgment. What other verses promises come to mind in connection sa John 9-10, no? Katinyo hang gikuan mga classmate. Amana kita sa ato ang inverse. Malago kita sa ato ang cornerstone connection, no? Sabas ko na kita sa ato nga junior youth nga murag mahamtong. Welcome na dayon kita, no? Sa ato ang fifth part, no? Cornerstone connection, atong fourth quarter deliverance, lesson 6 nato, leading them home. Ato pagkatunan sa Tuesday, First Chronicle, ipabasa duha, no? 22:19. So atong basahon. So nanay AI overview si Google, no? Yung gihatag diri First Chronicles 29:19 says, now devote your heart and soul to seeking the Lord your God. Begin to build the sanctuary of the Lord God, so that you may bring the ark of the covenant of the Lord, and sacred article belonging to God, a temple that will be built for the name of the Lord. O na explanation ato ang AI, no? Verse, David is giving a strong message to the leader of Israel as he prepare to build the temple. David emphasizes the importance of allegiance, their heart and soul, seeking the Lord, no? Makuwali na. Sunod, Ezra 7:25. So, nanaputay AI Chris koan Google, no?
Ezra 7:25. And you, Ezra, is accordance with the wisdom of your God, which you possess. Appoint magistrate and judges to administer justice to all the people of Euphrates, all who know the laws of God, and you are to teach any who do not know. Uy, naati ay nino. Nga mag-kungit siya, administer sa justice. Explanation dire. In these verses, Ezra is instructed to appoint judges based on the wisdom that God has given him. Okay, bali na. But he was not satisfied with his spiritual condition. The plus light quotation, important reading. The ethics and understanding to the kind of the person Ezra was. He oftentimes realized that something is wrong with our spirituality. We often think that we understand what we are supposed to do. However, are we willing to actually move in the direction that God is asking us to move? Are we truly seeking to know the will of God by becoming a student of the Scripture and people of action when it comes to His will? Humana dayon sa Cornerstone Connection. So welcome na kita sa Bible study on a lesson study on the words marathon lesson karon. Kung yun yung bigay dayo sa Egyptology yung 7 parts atong textual audio sa rin natong presentation. 6 part na kita sabat ko sa atong mga atong quarter. Themes the Gospel of John, lesson 6 nato, more a story about Jesus ka XX raman ni dito sa kuan. Ato ang inverse mong di po na siya malangan, no? Magpili sa Batskol nga application or atong mga katab, no? Mga ka-browser, browse sabatschool.abintik.io/n. Pakitaon tong list nato, no? Katong na items sa Gospel of John nga picture. O niya i-click ang ato ang kanang lesson 6, no? More testimony about Jesus. Down dayon kay nadri ang ato ang Wednesday, acceptance and rejection. Welcome din tas baroto. Ay baroto diri bay tao. So ato ana ni siyang basahon, no? Ang Tuesday na ito nga pagtuon sa November 5, acceptance and rejection. Lesson to describe the feeding of the 5,000 sa John 6, but did not cover the final section of that story which study here. Yun na cover ko, no? Sa John 6:51 to 71. Baga mo lagi na. Sa KJV, I am the living bread. Mauling po ako ng Christ, no? Which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh, which I will give to the life of the world. Murag mamauman sa pag-approach sa babae, no? Nga katong tubig. Ang karon gi mabagang katawhan na niya gi sabot gisulti na niya. Nga di na ko sa tubig. Tinapay na pug kuno siya, no? Nya live forever na paghihapon, no? The Jews therefore strove among themselves, saying, how can this man give us his place to eat? Okay, gyapil to niya yang eat niyang place, no?
no, si Jesus po ang maka-explain na no. Nga nakaingon siya nga iyang place, di ba? Katong sa living water, what problema kay wa man siya nagamit og place. Ang kini ang bread nga nigamit man siya og place. Pero mo to no, murag sa handomon lang siya, no, nga murag seremonyas ba, di ba? Katong sa communion kay mao gito ang gikuan sa Ginoo. Adi kay wala pa man gyud mahatag ni mga example. Nagingon ka nga ang imong tinapay, imong lawas unya wala nahatag nga example diha, no? Dito sa communion sa mga kuan. Mo na nakapangutan mo taw, how can this man give us his place to eat? Then Jesus said unto them, verily I say unto you, you except ye at the place of the Son of Man, and drink his blood, ye have no life in you. Also eateth my flesh, and drinketh my blood, hath eternal life, and I will raise him up in the last days. Grabe po na, no? Na kuno eternal life, kung atong himuon nga communion service, no? Na ay eternal life, unya raise him up in the last days. Sumalagi ng eternal nga pasabot na po sa Ginoo nga dili mabuhi ka nga kanunay, no? Kay na may ma-raise up, di ba? Makapahulay gidi ay pero buhion lang niya, no? Mao tiyang gisaad nga eternal, di ba? Oh, Ginoo na lagi imo sabton, ayaw gid nang imuha, no? Kay magpataka ra ba kag sabot eternal, matiguang kag mayo ana, no? And I will raise him up in the last days, for my place is made indeed, and my blood is drink indeed. He that ateth my place and drinketh my blood dwelleth in me, and in him. Uy na gid ambot ning Ginoo. Bising unsa na lang gipamaagi na Asya, di ba? Nga ang tao dili man kamot sa kalanon ug sa atong ilimnon. Oh, diha man pug kuno siya. Di ba? Sa pagkaon ug sa kanang tubig, di ba? Dwelleth in me, and I in him. As the living Father hath sent me, and I leave my Father, so he that hateth me, even he shall live by me. This is the bread which came down from heaven. Not as your father did eat manna, and are dead. He that eateth this bread shall live forever. So po na, grabe ka, komplekto kaayo kay kanto ko nung gipakaon sa mana, no? Nangamatay. O niya diri naapoy gipasali nga live forever, no? This thing said he and the synagogue, as he taught in Capernaum. Many therefore of his disciples, then they had heard, they said, this is a hard saying. O can heard it only soon. When Jesus knew in himself that his disciples murmured at it, he said unto them, that this offend you? What at if you shall see the Son of Man ascend up where he was before? Is the Spirit that quickeneth,
the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. But there are some of you that believe it not. For Jesus knew from the beginning who they were that believe not. Oh, kahibalog siya ang di mo tuon. And who should betray him? And he said, therefore say I unto you that no man can come unto me except if ye were given unto him of my fathers. From that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Then, morning na rejection, no? Kay ang makaduol kay kang Jesus Christ, ang iyang amahan mo'y kanang sa tawag na recruiter, di ba? Mo paduol kibali sa iya, no? Kung dili ka gimanduan sa iyang amahan, tanawa daghan kuno ng lakaw, no? And from that time, many of his disciples went back and walked no more with him. And said Jesus unto the 12, will ye also go away? Laka, kay muragbag man to ang iyang gipasabot. O niya, daan na ang 12. Eh hapong ipangutana, musunod ba po mga itong uban, no? Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the word of eternal life. And we believe and are sure that thou art the Christ, the Son of the living God. Jesus answered him, have not I chosen you 12, and one of you is devil? Okay, botiyag hinoon niya. Nga gipili kamo or gipili sa iyang amahan 12. Pero naay devil sa inyo. Di ba? Hello? Grabe, lingi mga kinunan niya nga nangibilin. Kay burag gisulayan naman to niya, naglakaw naman tong mga, no? Pero sa nagpabili na ako ng devil. Aspect of Judas Iscariot, the son of Simon, for he it was that should betray him, being one of the 12. Oh, mga ito na ibawaan niya si Judas. So diya, what Jesus said the people had trouble accepting, no? Itong gipasabot niya nga bread and water siya ko, no? O niya, nag-iskot pag siya live forever, no? Having just been fed miraculously by Jesus, the people were ready to crown him. Oy, John 6:1-15. But then, talking with some letter at the Capernaum, Synagogue, he explained that the spiritual meaning of the miracle, saying, I am the bread of life. Okay, explain niya, John 6:35. And Jesus said unto him, I am the bread of life, that cometh to me shall never hunger, and that believeth on me shall never thirst. O man no ang iyang gipadasig. Then later, the Capernaum synagogue, he explained the spiritual meaning of the miracle, saying, I am the bread of life, no? He expound more details that the bread and his flesh, which he gave for the life of the world. Oh, John 6:51. I am the living bread which came down from heaven. If any man eat this bread, I shall live forever. And that the bread that I will give is my flesh, and which
I will give for the life of the world. O life for the world. Ay, mao siguro nga katumahi mo siyang breed para life of the world, no? Dili nga na walay pulos ang iyang pagpakamatay ba, no? Dili lang siya sa ransom, no? Mahimo din siya nga mo to, di ba? Konsumo, di ba, food and drink, no? Nga murag gipakaon kihab ang kalibutan, no? Kay ang iyang pag-ingon sa kamatayon naman na, no? The seeing opened the eyes of the multitude to the fact that Jesus would not be their earthly king. He did not pick and mold produce by the earthly thinking. They refused conversion, which would transform the way they thought so that they could recognize and accept Jesus as a Messiah. Many of the disciples left him at this point, no? Mabasa na to katugain na John 6:66. From the human sense, this must been hard for Jesus. The approbation of the crowd is pleasing. Who doesn't want to be liked? But seeing many people go back and question one principle is naturally discouraging as well. Seeing the multitude depart, Jesus asks his inner circle, the 12, if they want to leave too. This is when Peter makes his amazing confession. Another witness as both that Jesus was who he is. You have the word of eternal life. O katong gitubag no nga, oy kamo sunod na pod mo. Pero diha gid sila na dasig sa word nga eternal life, no? Nga gidala-dala sa Ginoo, di ba? Ora po nato ang hope gid sa Ginoo, no? And we have believed and have not come to know that you have the Holy One of God. The disciple had been with Jesus for a couple of years, traveling with him, seeing his miracle, hearing his sermons. They knew for experience that he was no man comparable to him. The conviction settled upon them that however unusual from situation might be, this man was the Messiah, regardless of how much they still don't understand. But his purpose of coming only after his death and the resurrection did be to start and understand why Jesus came. Kuya po, no? Nga masabtan nimo, no? Ang purpose for his coming only after his day, no? Kumanagi sa kamatayon and resurrection, they start to understand why Jesus came. Dito na sa mga tinano. So conclusion question na kita. Kapinis na di, tanaw na to ato ang panahon. Atong tindi nga panahon, tanaw na to kay naibagyo. High man dagi hapon atong temperature 32. Atong high 24 na to ang lowest. Atong kaulapan mostly cloudy. Atong tindi forecast diri high manggihapon atong temperature diri 32 nag-abot sa kuan next week
sa Monday 33 nya 32 na pod na precipitation diri gagmay nung kaayo 50 40 na ay wala precipitation. Obserbaran na natong hatag sa pag-asa ng bagyo, no? So ang atong closing question, what can we learn from the story about the fact that the majority is usually wrong? Why must we remember this? Especially with the aspect of our faith that are unpopular with the majority, even the majority of Christians. O kadto no kay lagi sila kay kasabot ang uban, no? Grabe no kanang naipasabot sa Ginoo, grabe ka in-depth. Di na nila sabton, no? Mga di ba? Na ay mamiya, di ba? Daghan ko nung mamiya, no? Kung kuan, di ba, naamagoy graph na to, ano? Nga positive, negative. How di na nato siya i-detail diri, ano? Di ba? Pero mauna kay si Jesus Christ gani mismo. Gibiyaan gani sa tinunan, no? Kaysa pagpasantok dili man po sabton, di sila kasabot. How come, di ba, no? Nga mahimo ka nga tinapay, mahimo ka nga tubig imong lawas, di ba, no? Pero gito gihimo to sa Ginoo sa communion service nila, no? Nga pag-aambitan, di ba? Dili siya islaison. Personal ba, no? Mahimo lang gid siya nga handumanan, di ba? Kung na may handumanan gihatag sa Ginoo, mo na siya, no, ang bread and water, di ba? Dili ng panahon nato karon kanang Pasko, Christmas, New Year, no? Kundi ang atong hinumdumon, meaning pasulod ra patas Pasko, no? Ang bread of life nga mao si Jesus Christ ug ang living water nga mao si Jesus Christ. So diha kita nagtapos, no, sa ato ang pagpamalandong. Magampo na kita sa atong pagtapos. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. And now may the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift countenance upon you and give you peace, now and forever. Amen. Daghang salamat sa inyong pagpanginaw, pagsulod niya atong tulumanon. Ang pagpamalandong sa iyang pulong matagabi, mga kini ang inyong Bible study on a lesson. Study on the words marathon lesson karon. Communion with God, I will Gospel Sahib Theology Edition on 7 parts. Atong textual audio video bisalin nato nga presentation. So diri kita layo November nagkikita, no? Nay bagyong Marcy, no? O niya ang atong series sa atong channel, ang kato nga well-known people o less well-known people, no? Ang pagkatun-an ni Pastor Hagmok, no? So atong tema sa ato ang kanang devotional lights, no, nga going on gina siya dapat, no? So hantod sunod gayon ang Diyos ng lain kay madasan dalay ko ng Diyos.